जय जगन्नाथ जय माँ तारिणी आज न्यू और फ्रेश वाला ब्लॉग को आपको स्वागत जनाऊँ मु मिकी। आज हूँ कार्तिक पूर्णिमा आपण मानक कार्तिक पूर्णिमार हार्दिक अभिनंदन। आ गोटे फ्रेश वाला मॉर्निंग रू स्टार्ट करवा आज ब्लॉग। देखिपाते सांग मैंने माउसी ए सकाल सकाल उठिकी चौरा मूल पूजा कर फूल टी आने गचर देखो सकाल सकाल आसिले भी गोटे भी फूल मिलनी समस्ते नहीं सारे जिते सकाल उठिले भी एबे राति 3टा होती तथापि गोटे भी फूल ना गचरे कौन करवा समस्ते गड़ ही नहीं जाऊँच। आ देखो केते अंधार हो चारिआडे एत अंधार हो तथापि फूल गोटे मिलूनी। आईटी देखो चौरा मूल आमर रंगोली आउ पूजा थाली भी रेडी हो सारा पूजा हम आ कि समय पर केमती कौन पूजा होची आपण मैंने देखिए। आ सबुठारु बहुत बढ़िया मत लगुच आज 3 ठाकुरंकर रंगोली आपण मानू केमती लगुच आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे मते निश्चय जणाइबे। चलतु पूजा स्टार्ट करवा। देखिपाते सांग मैंने आमे तो खाली 3 ठाकुरंक रंगोली बनई टिके फांका फांका लगुला तो माउसी भी सकाल सकाल रंगोली टिके पकई दौरान आ देखा पूरा लास्ट टच पूरा जो दे सारे आपण मान सहित मुझे सेयार करी आगे आपण मैंने माउसी रंगोली केमती कौन होती तो सांग मैंने स्टे ट्यून्ड। पूजा सरला पर एबे मु बाहरी जाऊँगी डंगा बसाइवाई तो सांग मैंने डंगा बसाइवाई एबे मु जाऊँगी पाखरे थी गोटे राधाकृष्ण मंदिर से पोखरी रे बसवा देखिए केमती कौन हो कहया कथा ना आज ठाकुर दर्शन कार्यक्रम सरला एवं डंगा भसा आरंभ करवा। आ देखिपाते सांग मैंने समस्ते बालुका पूजा कर प्रथम तापर डंगा भसाउं तो आमे भी जीवा फास्ट बालुका पूजा करवा तापर डंगा भसैबा। आ देखो समस्ते केते उत्सुकतार सहित बहुत भीड़ सकाळु सकाळु आसिकी डंगा भसाइबा आसछन समस्ते एठी रहिला हमर डंगा। आ देखो डंगा भसा पूर्व मुझे टिके बालुका पूजा कर दूचे तापर डंगा को टिके बंदेकी जाकि डंगा भसैबा। देखो आपण मानक एरिया रे केमती कौन डंगा भसाउछन्ते आ केमती कौन पूजा विधि करछन्ते आपण माने मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाइबे। देखि पाथे सांग माने मु कदली पत्र रे डंगा आनिथली आ कदली पटुआर डंगा भसैबा कथा काहे कि ना एटा इको फ्रेंडली आ किछि भी माने जल प्रदूषित हबनी। आ देखो सांग माने एटी केते सारा डंगा पूरा रंग बेरंगर डंगा बहुत सारा जेमिति कि थर्मोकोल कार्डबोर्ड रे विभिन्न प्रकार डंगा आजिकल तो पूरा मार्केट रे भी बहुत सुंदर सुंदर डंगा बिक्री होचे। आ देखो ये डंगा भसा कार्यक्रम सरला डंगा भसई सारिकी पुणी जीवा ठाकुर दर्शन करवा। आ किछि मंदिर जेमिति कि गंजाम साइड आमर अच्छी कि कार्तिक पूर्णिमा रे बहुत ही ठाकुर दर्शन करवा कथा तो जीवा दर्शन करवा। सारा डंगा बहुत सारा डंगा कदली पटुआ बहुत जहाँ हो लोक मैंने इको फ्रेंडली कर बालेश्वर महादेव ठाकुर
पहुँची जाइए जगन्नाथ मंदिर। देखो भिड़ ये भी बहुत अधिका ये भी संकीर्तन दल भी अछंती। जन समुद्र है। 3 ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଅଛି ଏଇଠି ବି କେତେ ସାରା ଡଙ୍ଗା ଭସା ଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା ବି ଭସା ଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍, ତ ସେଇ ଡଙ୍ଗା ବି ଭସାଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳର ପୁରା ଯେଉଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭ୍ୟୁ ନେଚରର କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଦର୍ଶନ ତ କରିବା ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଭିଡ଼ ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଉ କୁହାଯାଏ କି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ହି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଦର୍ଶନ କରିସାରିକି ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଘରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଲଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଏବେ ବନେଇ ଦେଉଛି କଦଳୀ ଆଉ ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ଭଜା, ତା ସହିତ ଆମର କଲରଫୁଲ୍ ସାଲାଡ଼ ସବୁ ପ୍ରକାର, ଯେମିତିକି ଟମାଟୋ କାକୁଡ଼ି ଗାଜର ଆଉ ଦହି ପକେଇକି ହେଇଛି ସାଲାଡ଼। ଆଉ ଲଞ୍ଚ ପ୍ଲେଟ୍ ବି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଲଞ୍ଚ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆଜିର ଖାଇବାରେ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଅରୁଆ ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଭଜା ତା ସହିତ ସାଲାଡ଼। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆକି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।